Okay, so next, example 5, we have 10 microfarad capacitor is charged fully by the DC voltage of 6 volt and 20 microfarad capacitor is charged fully DC by voltage 15 volt. Then, the two capacitor are then connected to each other with the positively and charge plate of both capacitor connected together and negative charge plate connected together. So, determine. First is final charge stored in each capacitor, potential difference across the capacitor, and the electric energy lost after combining two capacitor. So first, we have first capacitor, capacitor 1. Q1 is equal to C1 V1. So C is 10 micro times with V1 6 volt. So we have 60 microcoulomb. And then we have charge to C2 V2. Charge separately. So C2 is 20 micro times with V 15 volt. So we have charge on Q2 is 300 microcoulomb. Okay, so now both capacitor then disconnected with the supply and then they are connected together. So meaning that like this. Okay, what will happen to this capacitor? C1 and C2. They have charge 60 microcoulomb and here we have charge 300 microcoulomb. So sekarang ni kita sambungkan dua-dua capacitor tu. Okay, so satu capacitor ada 60 microcoulomb, satu lagi ada 300 microcoulomb. So saya nak tanya sebelum proses ini berlaku, berapakah total charge dalam capacitor tersebut? Bila dah combine, so total charge ada dalam ni adalah sebanyak 360 microcoulomb. So 360 microcoulomb ni akan berjalan charge ni dalam circuit ni. Akan berjalan dalam circuit ni sampai bila? Sampai potential V1 dengan V2 ni adalah sama. So baru dia akan berhenti bergerak. Okay, faham? Okay, so dia tanyalah final charge stored in each capacitor. So, untuk dapatkan final charge, kita kena cari dulu berapa nilai V1 dan V2 ni. As you know that V1 akan sama dengan nilai V2, iaitu sama dengan V final. Di mana proses ni akan berlaku sehingga potential dia sama, baru dia akan stop charge. Charge antara dua capacitor tersebut. Tapi total charge tu tak boleh lebih daripada 360 microcoulomb. So nak guna apa? Okay, you boleh guna cara macam tadi, iaitu cara macam example 4, iaitu total charge lah. Okay, total charge initial sama dengan total charge final, iaitu 360 microcoulomb. Tapi initially kita ada charge 1 60 microcoulomb plus dengan charge 2 sebanyak 300 microcoulomb. Okay, and then dekat Q final ni, case dia yang ni, di mana kita buat C1 V tambah dengan C2 V. V ni adalah V final. So saya factorize dia lah supaya you lagi nampak. Okay, saya factorize Saya factorize. So dia akan jadi C1 plus dengan C2 darab dengan V final. So tugas kita adalah cari berapa nilai V final. So 360 mikro, C1 adalah 10 mikro plus dengan C2 adalah 20 mikro. So nak cari V final. So finally V final kita akan dapat nilainya 12 volt. So 12 volt. Bila dekat sini 12 volt, sini pun 12 volt, maka tak akan ada lagi pergerakan elektron. Okay, so maksudnya dia dah balance. So tak ada potential drop, maka takkan ada laluan elektron lagi. Okay, so kita punya V final ada 12 volt. So nak cari final charge store. So Q1 final charge store dia adalah 10 times 10 to power of negative 6 times dengan V final, iaitu 12. So berapa nilai dia adalah 120 microcoulomb. Untuk Q2 nilainya adalah 20 kali 10 negatif 6 darab dengan 12 juga, sebab nak cari final charge yang tersimpan dalam dia, kita dapat 240 microcoulomb. So ini adalah jawapan bagi final answer untuk final charge stored in each capacitor.
Okay, so next number B, the potential different across the capacitor. So jawapannya adalah 12 volt lah yang kita kira tadi. Ni jawapan dia. Okay, so 12 volt. You boleh tulis semula lah, iaitu nilainya adalah 12 volt. Okay, untuk C, the electric energy loss due after combining two capacitor. So kita boleh buat by using formula of energy loss. Okay, you kena cari dulu before berapa and final berapa. Okay, U initial lah, U before, U initial sama dengan setengah CV. C1 V1 square plus half C2 V2 square. Okey, ni formula saya guna CV sebab saya senang nak gunalah. C dah diberi, V pun dah diberi. So, masukkan nilai lah. 10 mikro darab dengan V dia 6 kuasa 2 plus dengan setengah 20 mikro darab dengan 15 kuasa 2. So, yang akan dapat U final nilainya 2.43 milijoule. Okey, mili means 10 kali kuasa 3. 10 kali 10 negatif kuasa 3 joule. Okay, so dah dapat U initial. Kita cari pula U after. Means that U final. U final maksudnya kita guna supply yang dah balance tadi, iaitu 12 volt. So, setengah C1V kuasa 2 plus V final. Setengah C2V final kuasa 2. So, half C10 mikro. Final 12 power of 2 plus half C20 mikro 12 power of 2. So we get 2.16 milijoule. Okay, so loss of energy, you boleh tolak lah dua-dua ni. Loss of energy is equal to U after, means U final tolak dengan U initial. Okay, so 2.16 milijoule minus dengan 2.43 milijoule. So the answer is negative 0.27 milijoule. Okay. Alright.